Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u 35. epizodu Svižkasta. Moj današnji gost je pomoćni trener u košarkaškom klubu Efes Istanbul, Tomislav Mijatović. Dobar dan Tomislav, pre svega kako ste? Poštovanje, hvala što ste me ugostili. Jako mi je veliko zadovoljstvo i jako sam dobro, hvala vam puno. Prvo pitanje, volio bih da čujem neku vašu kratku životnu priču i kako ste uopšte zavodili košarku? A gledajte, to je jedna ja bih rekao, jedna lijepa životna priča. Djeca u kvartu, uvijek smo igrali neki sport, znate, i onda naravno to je sve nekako u mom ranijem odrastanju vodilo ka košarci, jednoj ljubavi ka košarci. I onako dječački, motaš se sa starijima, pa malo te pozovu da igraš, pa malo ti daju da igraš 5 minuta, pa 10 minuta, pa cijeli basket, tako da tu je krenula ta jedna ljubav i ja bih rekao u pozitivnom smislu zaraženost košarkom. I onda se dalje sve zajedno razvijalo jednim, ja bih rekao, normalnim, lijepim tokom. Jel? Šta vas je inspirisalo da se usmerite trenerskom poslu? Pa, ljubav prema košarci, ponovo. Ja sam u jednoj dosta ranoj fazi svoje igračke karijere koja nije bila toliko, ja bih rekao, bogata rezultatski ili nekakvim statistikama. Ja sam igrao na koledžu i to sam igrao dosta malo, ali moja ljubav prema košarci, ja sam shvatio da ja želim ostati u košarci cijeli život, a shvatio sam da kroz igru to mi se neće ostvariti. Jednostavno shvatiš svoje nekakve kvalitete ili nedostatak istih. I onda sam vrlo brzo krenuo, još za vrijeme igranja na koledžu, stalno sam bio blizu svog trenera, s njim razgovarao, pričao šta je potrebno, kako. I to je išlo korak po korak u tom smjeru. Zapravo sam vrlo rano sa svojih nepunih 25 godina, ne, malo i prije, čak 24 godine krenuo u ozbiljno bavljanje trenerskim poslom. Da li ste na početku trenerske karijere imali jasnu viziju svog stila igre ili se on razvija iz godine u godinu? Ne, to nikako se nije definiralo u toj ranoj fazi iz razloga što imao sam veliku sreću i dalje imam da sam stalno bio u suradnji i u kontaktu sa velikim trenerima. Sa trenerima koji su obilježili i europsku i svjetsku košarku i koji su na neki način moj rad s njima i definirao mene. Odnosno definirao neke moje nove postavke, nove principe, nove košarkaške ideje, ajmo ih tako nazvati, i onda se povremeno i postepeno to razvijalo. Mislim da zapravo svačiji trenerski stil koji želite gajiti ili želite igrati, ne možete ga definirati u nekako, ajmo reći, cement u ranoj fazi. To je sad beton i to je tako. Ne. Tu morate biti svjesni da se košarka mijenja, da se sport mijenja, da imate određeni profil ekipe. Ovu godinu i iduću godinu imate drugi profil ekipe. Pa ne možete vi reći, a sad igrat ću jako brzo sa super kontrama i šutovima za 3 poena, a ako imate višu, težu ekipu, ne toliko atletski sposobnu, koja igra sjajno pozicijsku igru, leđima, košu. Tako da tu jednostavno se rade te adaptacije, ali kažem, taj stil i način razmišljanja o košarci sam postepeno gradio uz sve te velike trenere s kojima sam imao veliku sreću da budem i da sam i dalje okružen. Koliko je gospodin Perasović utjecao na vaš trenerski put? Jako puno. Iz razloga što jednostavno i Peras je takav tip čovjeka koji se uvijek ponaša u smislu kao veliki brat, razumijete. Jednostavno sve svoje stvari koje je prenio i koje je znao u košarci je pokušao u dnevnoj bazi prenijeti na mene, i ne samo na mene, na sve nas koji smo radili zajedno. Tako da jednostavno ta njegova energična, dinamična igra sa brzim tranzicijama, sa dobrom obranom na lopti, to mi se nekako uvuklo i meni pod kožu, pa sam to uvijek pokušao primijeniti i na svoj daljnji rad. Tako da definitivno jako puno utjecao na mene. Kako su sjećanja na period koji ste proveli u Ciboni? Jako dobra, čujte, to je jedna velika, kako bih ja to opisao, to je jedna velika sreća svakog, ja bih rekao, čovjeka koji može barem jedan dio svog profesionalnog života provesti u klubu za koji je odrastao navijajući. Znate, ja sjećam i dan danas moje prve utakmice na koje sam ja išao gledati Cibonu uživo sa svojim tatom, Cibona Rabotnički. Dražen Petrović je igrao tu utakmicu. Govorimo prije puno godina, nećemo sad govoriti koliko je to godina da ne bi odali neke tajne o godinama, ali kažem, kad imate priliku znači raditi u klubu za koji ste odrasli navijajući, to je jedan veliki plus, jedna velika benefit, jedan, ja bih rekao, veliki privilegij. I kad se tako nešto dogodilo meni,
prvo nisam bio svjestan da se to događa u toj tako ranoj fazi i onda sam kasnije to objeručke prihvatio i sad shvaćam da mi je taj period u životu jako, jako puno i pomogao i definirao me i naravno dao mi je taj jedan komfor i tu jednu energiju koja me dalje i dan danas vodi naravno u profesionalnom životu. Sa kojim igračima ste najviše radili u tom periodu i kakav odnos imate sa njim? U periodu Cibone mislite? A joj, znate, tad je bio interesantan period. Kad sam počeo raditi u Ciboni, bio sam mlađi od većine igrača kojima sam bio trener. Tako da to je jedan specifikum kad krenete rano se baviti tim poslom i naravno zahvaljujući u toj ranoj fazi i gospodinu Spahi, i gospodinu Repeši, i gospodinu Petroviću, i Anzuloviću koji su tad bili treneri Cibone, ja sam imao priliku razvijati se i odrastajući sa tim igračima, od kojih sam, kažem, u toj fazi još uvijek bio mlađi, jel? Ali, kažem, iz tih vremena igrača od, recimo, ne znam, i Davora Kusa, i Nikše Prkačina, i Mateja Mamića, i Zorana Planinića, da sad ne nabrajam jednu cijelu plejadu tih starijih, iskusnih igrača koji su obilježili i košarku u Ciboni i kasnije u reprezentaciji, ja bih rekao i evropskoj, a kasnije u NBA sferi, a meni tako mladom je to jako puno značilo, jer na neki način ostvaruješ svoje igračke snove kroz taj trenerski dio gdje ti radiš sa tim igračima, a sam si svjestan da su to neki momci s kojima koje si odrastao gledajući, s kojima si igrao u nekoj ranijoj fazi svoje karijere. Tako da jednostavno lijepa priča u toj ranoj fazi trenerske karijere. Volio bih sada da se vratimo na sezonu pre vašeg odlaska u Efes 2009-2010 i na finale u Zagrebu. Da, ma dobro, na to se uvijek vraćamo kad god pričam sa bilo kim. Pa nema se tu šta posebno za vratiti. To je jedna za mene neizbrisiva trauma, za navijače Partizana velika sreća. Tako da ovisi kog pitate i kako pitate. Meni je to jedna, ja sam puno puta kasnije pričao s time i sa Babom Bogdanovićem i sa momcima koji su tad bili oko nas. Jedna nerealna priča, naravno iz perspektive današnje košarke, današnje tehnologije, neponovljiva priča, zato što danas te sve stvari provjeravaju, gledaju, vrte se milion puta, sekunde, stotinke. Tada tog nije bilo, što je nažalost po mene i po nas završilo kako je završilo, ali sve je to put odrastanja, sve je to dio jednog sazrijevanja. Mi smo te godine primjerice igrali finale prvenstva Hrvatske, da vam sad ne lažem, toliko mi je sad tih stvari, ma da. I zabili smo jedan koš u Zadru gdje je Nikša Prkačin dao jedan pas i zabili smo isto tako pobijedili finalnu seriju u zadnjoj sekundi. Hoću reći, te sve traume koje se dogode, a ta je za mene ogromna trauma i dan danas, kažem, nakon koliko je godina prošlo, sve se to nije kasnije u životu i u karijeri vrati ako ste uporni, ako radite na tome. Ali, kažem, ta finalna utakmica se u ovoj fazi košarke više ne može ponoviti, jer danas to sve suci vraćaju, gledaju, provjeravaju, misle. Tad to nije bilo, pa je završilo kako je završilo, kažem. Traumatično za mene. Već dugi niz godina ste u Efesu, ali bih volio da se postavimo periodu do 2017. godine, odnosno periodu do dolaska Ergina Atamana. I koliko vam je dugo trebalo da se uopšte adaptirate na grad poput Istanbula? Pa, znate šta, jako brzo sam se adaptirao iz razloga što se radi o jednom gradu toplih ljudi i gradu koji ima jako puno dodanih točaka s ovim našim prostorom ovdje. Ljudi su vrlo topli, vrlo pristupačni, vrlo onako prijateljski nastrojeni. Iako se radi o megapolis od svojih skoro 20 milijuna stanovnika, jedna ta toplina grada i toplina ljudi u klubu je taj period adaptacije svakako ubrzao. I onda kad se skroz naviknuo i na ljude i na stvoriti naravno i prijatelji i krug ljudi s kojima se družiš i način života koji živiš, naravno pomaže u tome što je moja familija, odnosno porodica zajedno sa mnom u Istanbulu, pa je taj period prošao puno, naravno, bezbolnije, brže i lakše. Upravo iz tog razloga ja bih rekao da je prilagodba na grad kao što je Istanbul i prihvaćanje Istanbula kao našeg drugog doma apsolutno brzo i ja bih rekao prošao brže nego što sam očekivao. Koliko je za vas bio značajan rad sa Dudom Ivkovićem s obzirom da je on... Pa dobro, to. A gledajte, to je, meni je i dan danas, ja kad sam pričao sa i kolegama i vašima i na raznim portalima i na raznim
televizijama. Gledajte, to je jedan, ja i dalje puno puta ne vjerujem da sam ja stvarno imao tu čast. Jer to je prije svega čast iz razloga profesionalnog, košarkaškog, ljudskog sazrijevanja. Jednostavno, ja volim uvijek reći da je coach Ivković bio puno veći od života i od košarke. Jer je imao tu jednu, znači, karizmu koja ga je nosila, a ne samo karizmu, puno ljudi ima karizmu. On ima karizmu koja je bila životno košarkaška i svaki njegov dan koji smo proveli zajedno s njim, ja vjerujem da smo mi svi oko njega postajali puno bolji. Sad to zvuči kao jedna fraza i kao nešto što je lijepo za reći. Ali ja ovo stvarno mislim i puno puta to pričam i s ljudima koji su imali tad privilegiju biti zajedno u stafu. Mi smo svi postajali bolji. Mi smo svi u tom periodu koji je nažalost bio prekratak, svega 2 godine. Ja sam počeo gledati košarku drugačije, ja sam počeo gledati trenažni proces drugačije, ja sam počeo gledati odnose među ljudima drugačije, ja sam počeo gledati sve te stvari i to je sve išlo kroz prizmu jer sam bio uz trenera, bio sam uz coacha. I onda kad se ti uzeo takvu veličinu, ne valja to nikad kopirati jer se to ne može kopirati. Ali, kažem, ta njegova opet pristupačnost nama i volja za davanjem i savjeta. Mi smo se i nakon što smo predstavljali zajedno u Efesu čuli, ja kažem, jednom mjesečno. Ne košarka samo, nego život. Kako je familija, kako je sin, kako je žena, kako je ovo. Znači, jednostavno sve. I ja sam jako ponosan na to da i dan danas imam sjajne odnose sa cijelom obitelji Ivković i da su mi to jedne tako životno tople uspomene. Kažem, i dan danas zvuči malo, možda hollywoodski, to mi nije ideja. Meni dan danas zvuči nerealno da se tako nešto dogodi, da sam imao takvu jednu privilegiju, jer vjerujem da se to ne događa svaki dan i ne može se dogoditi svakome. To je ono što kažu Amerikanci once in a lifetime, tako da to je nešto neopisivo. Koliko je revoluciju ne samo u Efes, nego i u čitavu Evropu od one Ergije Nataman svojim dolaskom? Pa rezultati govore sami za sebe. Mislim, to je jednostavno čovjek i trener koji u svim klubovima gdje je bio je pobjeđivao i osvajao prvenstvo, odnosno titule, kupove, znači od FIBE, Eurokupa, Eurolige, Eurolige u nekoliko klubova, prije toga što je bila Saporta u Sijeni. Gledajte, radi se o iznimnom treneru, iznimnom vođi i o čovjeku koji je definitivno, pošto je on i odrasta u Efesu, tako da je tu jednu kulturu Efesa još produbio, produljio i obogatio. I svi mi koji smo imali veliku privilegiju i čast i sreću biti dio toga, smo zajedno još dodatno srasli sa klubom, srasli sa tom kulturom i sa načinom pobjeđivanja i zapravo postali smo svjesni i cijenimo više sve što se napravi, jer znamo koliko je to, šta smo napravili da bi došli do prve, do druge, do one koja je prestala kad je počeo nesretni COVID, da mi smo igrali najbolju sezonu. Tako da jednostavno bio to jedan period nevjerojatnog uspjeha i zahvaljujući njemu i kažem njegovom leadershipu, njegovom viziji slaganja ekipe i svega oko ekipe, mi smo uspjeli napraviti jednu stvar koja je, mislim, za europsku košarku može biti svakako i zvijezda vodilja. Nismo mi jedini, naravno, ali definitivno s njegovim dolaskom, njegovom, ja bih rekao, tim potpisom koji je dao kod nas u klubu, ostavio je jedan neizbrisiv trag. Koliko je bilo teško kontrolisati duo Larkin-Micić? Nimalo. Pa gledajte, kad se radi o dvojici tako vrhunskih profesionalaca, košarkaša i ljudi, što su veći igrači, što su veći profesionalci, što su veći pobjednici, to je s njima lakše raditi, znate. Vi tu nemate nikakvih problema, dapače, naprotiv, čak suprotno od toga, to su ljudi s kojima se jako lijepo surađuje, s kojima se jako lijepo dogovara o stvarima koje se jako lijepo može usmjeriti i koji zapravo tebi kao treneru i kao pomoćnom treneru, kao dijelu stafa,
apsolutno pomažu i otvaraju oči, pod navodnicima rečeno, u nekim stvarima gdje možemo mi zajedno kao ekipa postati bolji. Ta suradnja i to prijateljstvo koje se rodilo iz svega toga zajedno je stvarno dokaz da što je vrhunski igrač, što je bolji igrač, to je s njim lakše za surađivati. Kako ste vi lično doživjeli 2 osvojene titule Euroligi? Pa gledajte, to je ne znam ni sam koja je prava riječ da vam ja opišem tu sreću. Jer mi smo u mojih za sad 15 godina u Efesu bili smo na zadnjoj utakmici prije Final Fora 2 puta protiv Olympiakosa, oba dvije izgubili 5. Onda smo bili u finalu Eurolige protiv CSKA u Vitoriji, godinu prije toga izgubili. Pa smo bili ta cijela sezona gdje smo bili uvjerljivo prvi u cijeloj Euroliga, pa COVID prekine sezonu pred sam kraj, pa ostajemo bez toga. Tako da cijeli taj put zapravo na neki način može pokazati i mladima, i starima, i onima koji vole sport, vole košarku, koji zapravo vole život i koji žive život, na neki način da vi ne možete ništa napraviti bez velike muke odricanja, određene doze sreće sportske ili životne, ali da bi ta sreća se javila, vi nju morate isprovocirati na nekakav način. Tako da te 2 titule koje smo mi osvojili samo te ostavljaju u jednoj fazi velikog zadovoljstva, velike sreće, a opet dodatno jedne velike motivacije i gladi za još. I zapravo taj poticaj i taj dodatni impuls koji one daju da postaneš još bolji, da radiš još više, da si još posvećeniji, da si još više unutra, ako je to ikako moguće, zapravo to oni daju dodatnu energiju, ja bih rekao. Tako da meni je to jedno iskustvo koje me profesionalno dodatno naravno hrani. I kažem, jednom kad to probate, želite taj trenutak osjetiti ponovo. I onda dajete sve od sebe, kogod to bio težak put naravno, jer nismo mi jedini koji to pokušavamo, ali ne prestajete u tom putu. Idete i na neki način to je jedan toliko pozitivan krug u koji uđete da vas vodi. Tako da je meni to veliki impuls za dalje. Da li biste možda mogli izdvojiti neku anegdotu vezano za titule? A joj, anegdota ima koliko treba, gledajte to. Od proslave u hotelu u Kelnu kad je još uvijek bilo sve u nekim polublokadama, pa smo prijatelje, rodbinu, poznanike na ovaj ili onaj način, znate kako mi to ljudi s naših prostora znamo ubaciti, da se te ipak proslave nekako naprave, pa do osvajanja druge titule u Beogradu, gdje naravno je bila još veća emocija jer imate još puno više prijatelja, došli su prijatelji poznanici Kruni Simonu, familija, meni i njemu i naravno iz Zagreba i prijatelji koji imamo u Beogradu, ljudi od svuda, pa je naravno to slavlje potrajalo dugo u noć, ajmo to tako reći. Tako da jedna iskustva kojih ja svaki put kad želiš se sjetiti nečega šta je nevjerojatno i tih ljudi s kojima si to prošao, dovoljno jedna poruka kao, se sjećaš kad smo. I onda jednostavno to je fenomenalno iskustvo i kažem svakom ko se bavi sportom iskreno želim da tako nešto osjeti, a nama želim da to još jednom osjetimo minimalno, ili već koliko Bog dragi da puta. Kako ste se osjećali kada ste prvi put proglašeni za glavnog trenera Efesa? Pa gledajte, s jedne strane malo u šoku jer nisam očekivao, s druge strane iznimno ponosan jer kad imate priliku raditi u jednom klubu kao što je Efes koji vas zapravo prihvati kao svojega i gdje zapravo ga zovete svojim klubom i gdje vam je to dom. Ja sam u Efesu već pomoćnik 15 godina ili 14. Bio sam i trener naše druge ekipe, prvi trener naše druge ekipe, pa prvi trener prve ekipe. Tako da kad imate takvu priliku u takvom jednom klubu, onda samo zapravo shvatite koliko morate biti ponizni i zahvalni. Ja tu uistinu jesam i dan danas još više, naravno i svima koji mi su tu priliku dali, od našeg gospodina predsjednika do našeg menadžmenta, do igrača koji su me pratili i ispratili na tom putu.
jer je to jedno iskustvo koje ja najiskrenije vam ne mogu opisati ponos i kad sam se malo došao k sebi nakon tog inicijalnog šoka, kažem, uistinu nisam se mentalno pripremao za tako što. Kad se to dogodilo, onda jednostavno, kad sam polako, nakon par dana, tjedana, krenuo ulaziti u taj svakodnevni proces, stvarno je jedna nevjerojatna čast. Nevjerojatna čast i trudio sam se i uvijek ću se truditi, naravno, dati maksimum od sebe, jer ne samo zbog toga što je to profesionalizam, pa ti profesionalizam to nalaže. Ne, nego to je tvoja kuća, to je tvoj dom, to je klub, kao što sam već rekao, koji je meni jako puno stvari dao. I onda osjećaš još jednu dodatnu ljubav, obvezu i pritisak koji sam sebi stvoriš. Gdje želiš da duplo. A ja moram još to. Jednostavno stvoriš sam sebi dodatnu tenziju, koja je dobra, sportska, gdje želiš apsolutno opravdati to jedno nevjerojatno iskustvo, nevjerojatno povjerenje koje se nikako ne smije uzeti zdravo za gotovo. To je ogromna stvar i ja sam neizmjerno zahvalan na ukazanom povjerenju. Volio bih sada da vas pitam vezano za sadašnje košarkaša Partizana Tyreka Jonesa. Vezano za prošlu sezonu gdje ste mu bili glavni trener. Kako se on tada pokazao i koliki je njegov napredak bio u Efesu? Pa gledajte, mislim da je Tyreek svakako jedan igrač koji zaslužuje sve što mu se događa, pošto je čovjek koji upravo to radi korak po korak. On je znači sve svoje faze, ništa nije preskakao. Njemu se Efes nije dogodio slučajno, njemu se Partizan nije dogodio slučajno, njemu se Euroliga nije dogodila slučajno, njemu je to sve dato, odnosno zasluženo, zarađeno i istrenirano. On je to sve napravio svojim trudom, sjajan karakter, odličan za slačionu i momak koji je naravno meni jako puno pomogao u tom jednoj transformaciji kad idete sa mjesta pomoćnika na mjesto glavnog trenera istoj ekipi koji ste bili pomoćni trener. To zna biti malo, ajmo reći, delikatan prijelaz. Ali upravo zbog karaktera kao što je Tyreek, kao što su svi zapravo momci koji su te prošle godine bili s nama, a i ove, njegov karakter je ponovno došao do izražaja i taj njegov sjajan sportski duh. Uglavnom, moje iskustvo fenomenalno s njim, tako da iznimno sam mu zahvalan na onom što je, kako mi je pomogao u tome svom putu. Volio bih sad da vas pitam nešto o budućnosti Evrolige, s obzirom da se šuška priča o NBA-u, o tom uvođenju tog formata. Pa gledajte, ja imam tu sreću, privilegiju da kroz Cibonu i kroz Efes sam u Euroligi od samog njezinog početka, znači od onog opening turnamenta u Ljubljani, kad je to već bilo, da ne govorimo godine. Sad, kad ste već u tome toliko dugo, onda smatrate to i prihvaćate to kao jedan i svoj, ne moj proizvod, ali nešto što ste pomogli jednom malom dijelu izgraditi. I onda ga neko onako posesivno držite za sebe. Zašto? Euroliga je sjajan europski proizvod. Sjajan. Pune dvorane u cijeloj Europi to dokazuju. Kvaliteta igrača koji dolaze igrati u Euroligu to dokazuje. Prvi pikovi prijašnjih draftova koji dolaze u Euroligu igrati to dokazuju. Odlični treneri, sjajne atmosfere, sjajne dvorane, sjajne organizacije, povećani budžeti. Tako da se ja nekako najiskrenije nadam i želim vjerovati da će daljnji rast Eurolige ići sukladno ovom postepenom korak po korak rastu kako je do sad išao. Kako će to zvat? Da li će to biti Euroliga, NBA Euroleague ili to je već na ljudima koji te stvari odlučuju i rade. Ja se samo nadam da ćemo mi svi zajedno, koji smo dio tog jednog velikog i sjajnog, to je u ovom trenutku druga najbolja košarkaška liga u svijetu. To nije mala stvar. Mi to svi zajedno moramo shvatiti i prihvatiti kao naše, čuvati to, raditi na boljitku toga, poboljšanju toga, koliko je to naravno moguće, pošto jasno je i pokazuju ljudi, vi nikad ljude ne možete prevariti. Nikad navijača ne možeš prevariti, reći evo ti je super, a on gleda, kaže, to baš ne, svi, znači od Istanbula, Beograda, pa do Gorgoda hoćete, svi vide i svaka dvorana koja je puna pokazuje da je to prava stvar. Znači, mi jednostavno svi zajedno moramo dati sve od sebe da ta Euroliga krene i nastavi dalje rast u onom smjeru kojem to ljudi koji naravno odlučuju vide da je najbolje za nas, ali se najiskrenije i najtoplije nadam da će košarka u Europi
kroz Euroligu, kroz ostale natjecanja, nastaviti rast zbog nas i zbog generacije koje dolaze iza nas. Kako vam se čini ovo sezonski Anadolu Efes i šta možemo da očekujemo u narednoj fazi takmičenja, pošto je... Pa, gledajte, mislim da smo mi ekipa koja je sastavljena da bi branili, napadali i išli po najviše ciljeve. Naravno, opet ponavljam, Euroliga je tako koncipirana i tako je napravljena da mi nismo jedini u tome i mi nismo jedini koji smo napravili tim koji vjerujemo da je kompetitivan za takve stvari. Naravno, daj Bože, bez nekih velikih ozljeda, povreda i problema, ja vjerujem i nadam se da ćemo mi kroz ovih ostalih 5 utakmica regularnog dijela Eurolige dohvatiti nastavak sezone u Euroligi. Isto tako vjerujem da naša ekipa kad dođe u tu knockout fazu natjecanja, da ćemo onda zapravo postati još najopasniji. Tako da iznimno sam optimističan po pitanju nas. Opet ponavljam i govorim, nismo mi jedini kojih se to pita, ali vjerujem da su temelji dobri, postavljeni zdravo, igrači spremni, željni i voljni dokazivanja i novih uspjeha. I vjerujem i nadam se da ćemo to apsolutno ostvariti i napast najveće ciljeve ove godine, ne samo u Euroligi, nego i u domaćem prvenstvu. Šta možete da mi kažete o Partizanu i Crvenoj zvezdi ove sezone? Pa mislim da neću otkriti Ameriku ako vam kažem da se radi o sjajno posloženim ekipama sa super ne samo vodstvom, nego atmosferama koje govore same za sebe, igračima koji su dovedeni iz svih krajeva svijeta. I ako vi gledate recimo posloženost Partizana i Crvene zvezde sada u odnosu na neke sezone prije, vi vidite koliki je to iskorak napravljen ne samo budžetski, nego i organizacijski i to se sad možemo govoriti o jednim od najozbiljnijih konkurenata u sklopu Eurolige. Naravno da je to dobro i za košarku u Europi. Naravno da je to dobro i za košarku u regiji, pošto se nadam da će takvi primjeri pokazati ostalim klubovima u regiji da se može, ostalim klubovima u regiji da se treba i ostalim klubovima u regiji da se pruži prilika da se svi zajedno dižu na takav jedan nivo. Iz kojeg razloga to govorim? Jednostavno konkurencija vas čini boljim. I vi ako pratite konkurenciju koja je postavila svoje visoke standarde, onda ćete vi željeti biti blizu tome. Ako ste vi blizu tome, onda će i vaš koji je do vas želi, tako da onda se automatski cijeli ciklus stvara i zapravo to se radi i razvoj igrača i razvoj trenera i ljubav prema košarci i razvoj košarke. Tako da mislim da je to jedan put koji, nadam se i vjerujem, da može poslužiti svim klubovima kao jedna zvijezda vodilja i nadam se da će tako i biti. Da li bih mogao da čujem vašu predikciju za Final Four? Ne, iz razloga što imam samo jedan klub koji želim da bude unutra, to je Anadolu Efes. A sad, ove druge predikcije, možete pitati moje prijatelje koji me pitaju godinama kao čuj, hoće ovaj biti ovakav. Ja jako loš sam u tim stvarima i onda bi vam krive stvari sigurno rekao, ali nadam se da sam u ovoj prvoj točan, pa kad sam rekao Anadolu Efes nek ostane na tome. A ostala 3 ćete vidjeti negdje već ovoga složiti. U nastavku ćemo ih vidjeti. Eto. Koje savjete možete da date za naredne generacije, ne samo trenera, nego i košarkaša? Volite košarku, uživajte u košarci, igrajte se košarke. Stvari shvatite ozbiljno, ali ne treba biti preozbiljan u nekim stvarima. Kad si dijete, budi dijete. Kad si dijete, igraj se košarke. Jer prije svega mi smo svi krenuli košarku gledati kroz igru, jer to je igra. Iako je, znači to je savjet i djeci i roditeljima, djeca, budite djeca, igrajte se košarke, uživajte sa svojim prijateljima, razvijajte se, pa onda kasnije, kroz tu vašu igru i razvijanje, što dragi Bog da, ako bude NBA liga, bit će NBA liga, ako će biti domaća liga, nek bude domaća liga, ali igrajte se, uživajte u košarci, jer košarka sve nas prije svega čini boljima, jer se tu stvaraju prijateljstva ne samo za mjesec, 2, nego za cijeli život. Tako da zapravo to i je poanta sporta. Poštovani gledalci, to je to što se tiče ovog izdanja Svirškasta. Tomislave, velika mi je čast. Hvala puno. Samo da se obratite našim gledalcima u kameru da nešto poručite. Ovako, meni je bilo veliko zadovoljstvo što sam bio gost. Nadam se da ćete nastaviti pratiti i svi gledati ovaj sjajan podcast na YouTube-u, na YouTube kanalima i do idućeg viđenja. Poštovanja.